अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नए साल के आगाज से एक दिन कबल हुकूमत से मुज़ाकराती नशिस्त से 3 दिन पहले और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद इमरान खान ने आज अडियाला जेल से कौम के नाम अपना एक पैगाम जारी किया है और इस पैगाम में इमरान खान ने पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को न सिर्फ हत्फ तनकीद बनाया है बल्कि मुईशत की बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात को भी कानून की हुक्मरानी के खात्मे, इंटरनेट की बंदिश, सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी से जोड़ा है। जेल से जारी इस तवील पैगाम में इमरान खान का यह कहना है कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि साल 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मुईशत तबाह होकर रह गई, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने की बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। बकौल इमरान खान, मुईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी का खात्मा। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया। इससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है। इमरान खान ने जारी पैगाम में कहा है कि आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम की हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की मुआशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है कि जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। मुआशी बदहाली की दूसरी वजह इंटरनेट की बंदिश है। तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मुईशत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया गया। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने बकौल इमरान खान इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासिर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार के जो इंटरनेट से मुंसलिक है उन्हें तबाह किया जा रहा है। इमरान खान ने मुआशी बदहाली की तीसरी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम को करार देते हुए कहा है कि सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ फरेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। इमरान खान के जारी बयान में मुआशी बदहाली की चौथी वजह दहशतगर्दी को करार दिया गया है। इमरान खान का यह कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मुईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वगरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। इमरान खान ने मजीद कहा है कि मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से गलत बयानी की है। कलअदम TTP के लोगों की दोबारा बातकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी कि जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने इसकी शदीद मुखालिफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाए जाने वाला कोई भी कदम देरपा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि काबीना के बाद उस वक्त की ऑपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया और इसके बाद बकौल इमरान खान कभी ये मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल हुआ। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ये बयान एक ऐसे वक्त में दे रहे हैं कि जब 3 दिन पहले ही DGISPR ने एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 टोक अल्फाज में ये दावा किया है कि एक शख्स की जिद है कि फितना और ख्वारिज से बात की जाए और उस जिद की वजह से उसी ने उन्हें दोबारा आबाद भी किया और उन पॉलिसीज का खमियाजा कौम आज भुगत रही है और उसकी कीमत कौम और फौज अदा कर रही है। 2021 में जब फितना अल खवारिज की कमर टूट गई थी तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा कि अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करे? ये जो सो कॉल्ड पॉलिसी थी बातचीत की और रीसेटलमेंट की, उसका खमियाजा आप और हम सब भुगत रहे। और खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें। व्हाई नॉट एड्रेस दोज इश्यूज जिनकी वजह से वहाँ पे एहसास महरूमी और टेररिज्म के लिए फैसिलिटेशन हो रही है। जहन में रखिए कि ऐसे माहौल में कि जब डायलॉग आगे बढ़ाया जाएगा, खान की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों जारी है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर क्यों हैं और इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा।
مستقبل اور اس کے حل کے حوالے سے ایک بار پھر ہمیں دو ایکسٹریم آرا نظر آ رہی ہیں۔ مستقل حل کے لیے بقول عمران خان اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنا ہوگی۔ اسی حوالے سے DGISPR نے بھی بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے پولیٹیکل حل نکالنے ضروری ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے مزید کہا ہے کہ ہمارے دو مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بوائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف اب سیاست کا صرف 12واں کھلاڑی بن کر رہ چکے ہیں۔ واضح رہے ایک بار پھر 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیق کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پہ فوری عمل درآمد کیا جائے۔ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ جب معتبر ترین ادارے کی واضح پالیسی کے 9 مئی کے منصوبہ ساز انجام کو پہنچیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو انتشار کی بجائے باہمی مذاکرات کا بھی پیغام دیا گیا ہے اور اس کھلے میسج کے باوجود مگر سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈیل آفر کر کون رہا ہے؟ دیٹس the $1 million question۔ آج بھی عمران خان نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ کہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں آج بھی علیمہ خان نے بانی PTI کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہر کیس کا مقابلہ کروں گا اور جب کیسز بھگت رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مسلسل ڈیل کی پیشکش کی بازگشت، عمران خان کا مسلسل انکار ہے۔ علیمہ خان نے کیا کہا آپ کو دکھائیں گے، مگر یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ ڈیل آفر کر کون رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بہرہا یہ واضح کر چکی ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ 27 دسمبر کو پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک بار پھر یہ واضح کیا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے اور کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی ہوس پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے۔ کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں۔ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے۔ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے، اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بہت واضح اور کلیئر پیغام ہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد حکومت کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ ناصر خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی ڈیمانڈز کو اس مذاکرات کے مستقبل کے لیے غلط قرار دیا ہے، ان کو آگے بڑھانا ناممکن ہے ان مذاکرات ان کنڈیشنز کے ساتھ، بلکہ مصدق ملک صاحب نے بھی بیان دیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ ہر بندہ رات کو آ کے کہتا ہے کہ جناب ہماری تو ریڈ لائن یہ ریڈ لائنز آہستہ آہستہ یلو ہوں گی، یلو سے گرین ہوں گی، گفتگو چلے گی آگے۔ خان صاحب پہ تو جو مقدمے ہیں وہ تو نوعیت ان کی کرمنل ہے۔ اب کرمنل ایکٹس جو ہیں بھائی، ان کا ان نیگوشیشن سے کیا تعلق؟ وہ جو 190 ملین کا کیس ہے وہ تو سیاست سے پہلے کا ہے بھائی۔